talfiq. Nah, tujuannya cari mudah namanya tatabur rukhas. Paham ya? Jadi yang lebih am yang mana? Talfiq. Nah, kalau tatabur rukhas itu lebih khas, yaitu dengan tujuan nyari yang mudah. Nah, itu empat istilah tuh. Nah, tatabur rukhas ini bahaya sekali. Ya, orang bisa keluar dari Islam gara-gara tatabur rukhas. Ya, seperti itu. Nah, tapi perlu diketahui juga semua masalah fikih itu enggak semuanya qawiyatul khilaf. Jadi masalah fikih itu ada 3. Masalah fikih itu dari ke derajat kevalidasinya, kekuatannya itu terbagi jadi 3. Pertama ijma'. Nah, kedua mukhtalaf fi tapi qawiyatul khilaf. Ya, paham ya? Qawiyatul khilaf. Nah, yang ketiga mukhtalaf fi tapi dhaifatul khilaf. Artinya yang ijma' paham ya? Ijma' paham. Nah, kedua mukhtalaf fi tapi qawiyatul khilaf. Jadi benar-benar kuat nih ikhtilafnya. Jadi setiap aqwal bisa jadi benar. Ya, paham ya? Nah, yang ketiga mukhtalaf fi tapi dhaiful khilaf. Nah, berarti dia hampir bisa dipastikan sebagian aqwal itu benar dan sisanya salah. Paham ya? Nah, tapi hanya saja yang bisa menilai ini ijma', ini qawiyatul khilaf, ini dhaifatul khilaf hanya ahlinya. Ya. Kunut subuh ya, itu udah jelas tuh. Kalau nggak A2 kalau nggak 2 3. Yang penting bukan ijma'. Nih bahaya nih, kunut subuh jangan sampai dibilang ijma'. Paham ya? Jangan sampai dibilang ijma'. Nah, tinggal kita dirasa. Soalnya kalau menyalahi ijma' kafir. Ya. Nah, makanya nih bahaya nih. Banyak ikhwah yang bilang kalau kunut subuh bid'ah gitu. Nah, itu seakan-akan dia mendudukan kunut subuh itu di nomor 1. Di nomor 1. Ya, paham ya? Ustaz ya? Bid'ah. Ya, sampai bilang bid'ah. Nah, ini bahaya ini, bahaya. Banyak ulama salaf ya, ulama Saudi banyak yang tegur nih. Bahaya, jangan sampai kita membid'ahkan orang yang kunut subuh. Ya, seperti itu. Nah, tinggal masalah dia klasifikasinya kedua pasti 3. Nah, ini tugas siapa? Yang bisa nilainya ya, yang ahlinya, yang menstudi masalah kunut ini. Ya, kalau menurut antum nomor 2 apa nomor 3? Ya, seperti itu. Ya. Nah, harusnya ahlinya. Seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, kayak ini udah belum? Mau mulai sekarang atau? Udah. Oh, udah kan? Ya udah, dimulai aja. Dimulai nanti lagi ya. Nanti lagi ya. Tabung. Ya, paham ya tadi ya? Ya, 4 itu anak ngejelasinnya langsung 1 bab tuh. Ya, al-jama' bainal madzahib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا رأيت نفسي مكذبا. الحمد لله. أما بعد فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيها الأحباء الطلاب أكرمكم الله كما أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في حديث من أحاديثه كما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أيها الطلاب العلم أنتم أيها طلاب العلم قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم بعد الرجوع من الإجازة الصيفية الممتعة الممتدة بشهرين تقريبا وأنتم الآن في الإقبال على الدراسة وعلى الإقبال العلمي والآن هيا بنا على مائدة من موائد الفقه الشافعي يعني في مجلس من مجالس دراسة مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي وهو كتاب يعني في هذه الأسابيع أو في هذه الشهور الأربعة أو في هذا المستوى إن شاء الله نصب أفكارنا نركز أذهاننا على هذا الكتاب الجليل الذي هو يعد أشهر كتاب لدى طلاب العلم في الفقه الشافعي يعني بالإجماع يعني إذا سئلتم ما هو أشهر كتاب في الفقه الشافعي فليس الجواب بأنه كتاب الأم الشافعي لا فليس الجواب بأنه كتاب منهاج الطالبين لا ولكن الجواب هو كتاب متن أبي شجاع أو مختصر أبي شجاع أو متن الغاية والتقريب أو غاية الاختصار إذن هذا الكتاب على الأقل له 3 أسماء انتبهوا يعني يعني لابد أن يكون فيه اختبار يعني اختبار منتصف الفصل إذا انتهينا من باب الحج يعني نعقد اختبار عليكم انتبهوا يا إخوان كل معلومة كل مقولة ألقيها في هذه المجالس يعني ممكن أنكم تسألون عنها لا تسألون عن التعليقات إن شاء الله إذن هذا المتن له 3 أسماء أولا مختصر أبي شجاع هذا الاسم الأول وعلى هذا الاسم سمى الإمام خطيب الشربيني كتابه الإقناع يعني طبعا يعني معلوم من تسميات العلماء أنهم يحبون السجع فهمتم؟ يحبون السجع ما معنى السجع؟ يعني توافق أواخر الكلمات فهمتم؟ نعم متن أبي شجاع أو مختصر أبي شجاع وعلى هذا الاسم شرح الخطيب الشربيني ما هو الإقناع الاسم الثاني هو متن الغاية والتقريب متن الغاية والتقريب أو الغاية والتقريب على هذا الاسم يكون شرح من شرح الإمام ابن قاسم الغزي ما هو فتح القريب المجيب الاسم الثالث غاية الاختصار وعلى هذا الاسم يكون شرح الحصني وهو ايش كفاية الأخيار نعم على متن غاية الاختصار نعم سنستمر إن شاء الله على هذه المائدة العلمية
المباركة، وهو كتاب متن أبي شجاع في هذا المستوى. ونحاول أن نختم هذا الكتاب في 15 أسبوعا إن شاء الله، في 15 أسبوعا إن شاء الله. وهذا الأسبوع الأول يعني بما عرفنا من تقويم الجامعة بأن هذا المستوى يستمر يعني مع أسابيع الاختبار 21 أسبوعا. علمتم هذا؟ 21 ما شاء الله، طويل جدا، طويل جدا جدا جدا، يعني كأنها يعني تقويم المدرسة وليس تقويم الجامعة، فهمتم؟ يعني كانت تقاويم المدرسية في إندونيسيا تختلف. يعني تقويم الجامعة يعني تقويم روضة الأطفال وتقويم الابتدائية، تقويم متوسطة والثانوية والجامعية يعني مختلفة. أما في السعودي كأنها يعني متساوية، يعني كلها سواء، يعني تقويم المدرسة وتقويم الجامعة ما شاء الله. إذن يعني الله المستعان، الله في الجامعيين. يعني طيب إن شاء الله في 15 أسبوعا نختم هذا الكتاب، ثم نعقد الاختبار على هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ على نبدأ في القراءة. تفضل من يريد أن يقرأ لنا، تفضل من يريد أن يقرأ. تفضل. نبدأ بحافظ. تفضل. لا من المقدمة. يلا تصفحوا يا إخوة. نعم من المقدمة. بسم الله. نعم. إذن يعني بالنظر إلى هذه الطبعة أن هذا الكتاب هو عدد صفحة هذا الكتاب هو تقريبا 120، يعني 120، يعني نوزع على 15 أسبوعا، يعني يطلع كم؟ 120 يعني نقسم ل 15 يعني تقريبا 8 صح؟ 8 مع 15 يعني نعم صحيح، يعني تقريبا 8. إذا في الأسبوع واحد إن شاء الله ندرس كم؟ 8 صفحات، يعني 8 صفحات. إذا ستكون هذه الدراسة أو هذه المجالس هي كثيفة جدا. ما معنى كثيفة؟ يعني مكثفة، قليلة، نقتصر على أهم تعليقات. فالهدف المنشود هو أن تفهم ألفاظ المؤلف. نعم. إذن الكلام والتعليقات والإفادات مني قليلة. نعم. حتى نقضي على شوط كافي وهو 8 صفحات. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع. يعني اللفظ عندكم ماذا؟ سيدنا، وصلى الله على سيدنا أو نبينا سيدنا. نعم. إذا صحت هذه اللفظة، فاستعمال لفظ سيد يعني خلاص، يعني ماض في عهد مختصر أبي شجاع. يعني هذا الإمام صاحبنا أو إمامنا عالمنا أبو شجاع عمر 160 سنة، معمر، يعني له من العمر كم؟ 160 سنة، يعني كأنه يعني درس الابتدائية مع الإمام الغزالي يعني، وتوفي مع الإمام ابن قدامة. jadi masya Allah annahu muammar kam 160. insyaallah yani nahki lakum lamahat an hayatihi insyaallah. yani idan yani lafzu isti'malu lafzi sayyidina yani fi ghairi salah intabihu fi ghairi salah yani mubah yani jaiz, la farq
madama anna al-qasdu huwa madhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika jaiz. Allahu a'lam. Naam. Wa ali Muhammad, man huwa alu Muhammad? Wa alihi Muhammadin nabi wa alihi, man huwa alu Muhammad? Ahli bait. Man? Ahli bait. Man? Naam, wahid. Banu Hashim wa Banu Muttalib. Aywa, hadha huwa aswabu jawabin. Aswabu jawabin huwa alu nabi ايش؟ Banu Hashim wa Banu Muttalib. Naam. Qad yadkhul fi istilahi al-nabi man? Yalla jawab akhar. Zawjat. Naam, ahsan. Zawjat an-nabi. Naam, zawjat an-nabi liannahunna lasna jami'an min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Naam. Thumma man? Thumma jawabun akhar. Yani istilah man? Atba'un nabi. Naam. Qad yusamma bil atba' alu fir'aun. Ma ma'na alu fir'aun? Yani atba'u fir'aun. Alu fir'aun yani atba'u fir'aun. Alu nabi yani atba'u nabi. Naam. Naam. Qala al-qadhi. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن ابن أحمد الأصفهاني رضي الله عنه سألني بعض الأصدقاء. نعم. الآن أصفهان يعني الآن هي مدينة، طبعا مدينة معمورة جدا يعني منذ عهد قديم. يعني هذه المدن من المدن القديمة، يعني مثلها كمثل المدينة ومكة. يعني المدينة ومكة يعني مدينة قديمة جدا، يعني مثلها كمثل المدينة ومكة من المدن القديمة المعمورة منذ عهد قديم. يعني عمرت بالإسلام أو عمرت بالحضارة الإسلام منذ القرن الثاني. يعني أصبهان هذا من أين وقعت أصبهان؟ في إيران. أين؟ في إيران. إيران. يعني أين أصبهان؟ أصبهان في وقعت الآن في جمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم. وجماهير المحدثين والفقهاء الشافعية يعني من مدينة أصبهان ومن حولها. نعم. تفضل. سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. أي نعم. غاية، ما معنى غاية؟ يعني غاية. نعم، الهدف. قد يكون الهدف. لماذا يسمى الهدف غاية؟ لأنها في الأخير. لأنها في الأخير، ولذلك نهاية والغاية هي مترادفان. نعم، فهمتم؟ نعم. الاختصار ونهاية الإيجاز. نعم. ما الفرق بين الاختصار والإيجاز؟ يعني هي في الجملة مترادفان في الجملة مترادفان. يعني أما الاختصار بالقاف، ما الفرق بين الاختصار والاختصار؟ ما معنى الاختصار والاختصار؟ نعم. تفضل، من يريد أن يجيب؟ نعم. الاختصار هو يعني نوع من القطع. يعني لو كان في الكتاب 10 مسائل أو 100 مسألة، لو كان في كتاب واحد 100 مسألة، نعم، فالاختصار هو اختيار بعض المسائل. فهمتم؟ نعم. وحذف الأخرى. أما الاختصار هو استيعاب جميع الأصل. يعني الأصل هو 100 مسألة. يعني عدد أحاديث الكتاب مثلا أو عدد مسائل الكتاب هو 100 مسألة. فالاختصار هو في الصياغة. نعم. فالاختصار في الصياغة لا في ذات المسألة. فهمتم؟ نعم. ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. نعم. إذا يعني رجاء المؤلف
رجاء المؤلف أو هدف المؤلف من تأليف هذا الكتاب هو الدراسة والحفظ، يعني الدراسة والحفظ. منذ أن ألف هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب كما علمتم من مؤلفات القرن السادس الخامس أو السادس، يعني كما علمنا من ولادته ووفاته، يعني لكنه اشتهر هذا الكتاب بين طلاب العلم في العصور أو في القرون المتأخرة. إذا لم يشتهر يعني في عهد المؤلف أو في القرن الذي يليه أو في القرن الذي يليه ثم بعده، لكن اشتهر في القرون المتأخرة فقط. لماذا؟ لأن هم الطلاب لم يزالوا في منهاج الطالب، لم يزالوا في، يعني طبعا كل عصر كل قرن فيه الكتب المقررة عندهم. فمثلا يعني في عهد المزني، يعني في بعد أن ألف مختصر مزني، يعني المقرر في فقه الشافعي هو مختصر المزني. فهمتم؟ نعم. فهذا قرن كم؟ قرن ثالث. فلما أن ألف هذا مختصر الأول المقرر الأول في عالم الفقه الشافعي هو إيش؟ مختصر المزني. ثم بعد أن ألف الوسيط يعني للإمام الغزالي، المهذب للإمام إيش؟ للإمام من أبو إسحاق الشيرازي. أقبل الطلاب على المهذب وتركوا مختصر المزني. فهمتم؟ نعم. ثم بعد أن أقبلوا على المهذب ألف الإمام النووي الكتاب اسمه منهاج الطالبين. نعم، منهاج الطالبين. فالطلاب أقبلوا على منهاج الطالبين وتركوا المهذب. ومنهاج الطالبين يعني لم يزل معمرا إلى الآن، لكن كثير من الطلاب ابتدأوا بعد منهاج الطالبين بإيش؟ بهذا الكتاب؟ لا، قبله فيه كتاب اسمه عمدة السالك. هذا أيضا يعني المقرر الرئيسي أو الأول يعني في عالم الفقه الشافعي، يعني قبل منهاج الطالبين، يعني منهاج الطالبين للمنتهي أو للمتوسط، وعمدة السالك للبداية. يعني ثم كثرت مؤلفات اليمنية، يعني بعد عهد ابن النقيب، وهو مؤلف عمدة السالك، هو مصري. فهمتم؟ كثرت مؤلفات اليمنية يعني في القرن الثامن والتاسع تقريبا. فهمتم؟ في القرن السابع في القرن الثامن أو التاسع كثرت مؤلفات اليمنية مثل مقدمة حضرمية وما إلى ذلك. فهمتم؟ ثم اشتهر هذا الكتاب. يعني المهم ماذا أريد أن أقول؟ أن يعني همم الطلاب تنحط، يعني ما معنى تنحط؟ يعني تصغر، تضعف. يعني أولا محدد، ثم كان منهاج الطالبين، ثم هذا الكتيب. فهمتم؟ نعم. تفضل. وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. نعم، هذا ما يسمى عندنا بماذا؟ بمنهجية أو سيستماتيس. إذن هذه المنهجية ليست وليدة هذا العصر. خلاص، سمعتم؟ هذه المنهجية أو ما نسمي بسيستماتيس ليست مبتكرة في هذا القرن. إذن هو ليست وليدة شيخ فلان، ما شاء الله شيخ فلان كانت منهجي، يعني بيانه منهجيا. لا، يعني المنهجية هو بدأ بها الإمام أبو شجاع، يعني منذ القرن الخامس أو السادس. فهذا هو من أول كتاب يعني سهل
من أول كتاب سهل منهجي يعني في هذا القرن قل يوجد كتاب مثله. فهمتم يا إخوة؟ إذن هذا يعني يعد أسهل كتاب في ذاك القرن بل إلى اليوم. فهمتم؟ يعني من أكثر كتاب منهجية يعني من ذاك القرن إلى اليوم هذا الكتاب. فهمتم؟ نعم. طيب تفضل. ما معنى تقسيمات؟ يعني يقسم، يعني يقسم، يعني كما سيمر بنا. نعم. وحصر الخصال، ما معنى حصر الخصال؟ حصر الخصال يعني حصر ما معنى حصر؟ تفضل. حصر نعم. حصر يعني حصر، ما معنى حصر؟ تحديد. نعم، نوع من التحديد. حصر يعني تحديد. الخصال، ما معنى خصال؟ الأمور. إذن يمتاز متن أبي شجاع أولا بالتقسيمات. تقسيمات يعني طبعا تقسيم المنطقي، يعني كان ذكيا، يعني مثل بداية المجتهد يعني ابن رشد أيضا نفس الشيء، يعني من القرن السادس، يعني من القرن السادس. فذاك القرن ابن رشد وأبو شجاع من أذكياء العلماء في التأليف. لماذا؟ لأنهم يقسمون تقسيما منطقيا. هذا هو. نعم، يعني من أذكياء العلماء يعني المؤلفين. نعم. ثم أولا هذا بماذا يمتاز متن أبي شجاع أولا، أو كيف كان منهج متن أبي شجاع أولا التقسيم المنطقي. ثم حصر الخصال، يعني ما معنى حصر الخصال؟ يعني هو تصوير المسألة، تحديد المسألة. ثم أضف ثانيا، أضف ثالثا، وتعديد النقاط. تعديد النقاط. فهمتم يا إخوة؟ تعديد النقاط يعني هذا قل. يعني مثلا أركان الوضوء كم؟ هكذا. أركان الوضوء 6. ثم سنن الوضوء كم؟ 10. يعني بتعديد بالعين، تعديد يعني بالأرقام. تعديد بالأرقام يعني هذه يعني مما تسهل على الطلاب. فهمتم؟ وهذا أيضا امتاز بها صاحبنا هذا الإمام أبو شجاع. فهمتم؟ إذن هذه المنهج، هذا المنهج وابتدأ به أو قد امتاز به هذا الكتاب. نعم تفضل. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. نعم. ما معنى قدير وقادر؟ قدير وقادر ما الفرق؟ نعم. قدير نعم من حيث اللفظ، من حيث الصيغة. نعم. قادر ما صيغته؟ اسم فاعل. نعم أحسنتم. وقدير ايش؟ نعم قد يكون مبالغة. نعم لو أجبتم بأنه صيغة مبالغة نعم أصبتم، وإذا أجبتم بأنه صفة مشبهة نعم صفة مشبهة أيضا كان الجواب مصيبا. نعم. وبعباده لطيف خبير. نعم. ما معنى لطيف خبير؟ لطيف يعني لطيف. نعم. خبير ما معنى خبير؟ عليم. نعم. لكن ما الفرق بين عليم وخبير؟ عليم وخبير، ما معنى عليم وخبير؟ يعني العادة في اللغة أن عليم أو عالم يعني يطلق على من علم الكثير. علم الكثير يعني عليم، يعني من حيث الكمية. إذن فهمتم؟ من حيث كمية المعلوم، يعني إذا كان المعلوم كثيرا أو واسعا يعني نستخدم بالعلم، بالعالم أو عليم. لكن إذا كانت المعلومة عميقة يعني نستخدم بالخبير. فهمتم؟ إذن خبير بالدراجات، يعني كان علمه بالدراجات، يعني بالدراجات
الكهربائية والنارية والهوائية وما إلى ذلك، يعني كان خبيرا جدا، يعني خبير بالقهوة، يعني بالقهوة فقط، يعني تخصص إذن يعني خبير متخصص يعني نعم. لكن هذا الوصف في ذات الله تعالى كأنها من باب التأكيد. نعم فهمتم؟ ليس المعنى بأن الله خبير أن الله يعرف فقط بعض الأشياء بالتخصص، لا، لكن فقط هذا تأكيد لعلم الله بأن الله يعلم كل شيء، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن إذا كان كيف يكون. نعم خلاص. نعم تفضل. كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه. نعم هذا أيضا من مبتكرات الإمام أبي شجاع، يعني يصف بأنه 7. هذا يعين على الطلاب، يعني يعين على الطلاب. أما من قبله لا يعدد مثل هذا. خلاص. ماء السماء وماء يعني ماء السماء إيش؟ المطر. نعم. وماء البحر. نعم. وماء النهر. نعم. وماء البئر. نعم. وماء العين. نعم. ما الفرق بين ماء العين وماء البئر؟ العين يخرج بنفسه. نعم. نعم كما عرفنا، يعني كما عرفنا أن البئر يعني الخلاصة العين يعني في سطح الأرض خلاص يخرج، أما البئر لابد أن نحفر حفرا يعني عميقا. نعم. وماء الثلج وماء البرد. ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد؟ ماء الثلج هو ثلج كما نسميه باللغة الإندونيسية ثلج. أما ماء البرد ماذا ما معناه باللغة الإندونيسية؟ نعم أنبن. نعم تفضل. ثم المياه على 4 أقسام. نعم. طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. نعم. وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. Nah di sini ada 4 ya. Nah 4-nya dibaca dulu sampai. وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. Iya, ada papan tulis. Papan tulisnya udah siap. Udah. Kalau udah siap ini. Ya, lanjut. والقلتان 500 رطل بالبغداد. Nah, bisa dibaca ritlin, bisa dibaca rotlin ya. تقريبا في الأصح. Nah, tadi kita mulainya jam berapa? 7. Jam 7 lewat 9. Jam 7 lewat 9 ya. Ya jam 7 lewat 10 ya. Insya Allah 1 jam atau 1 jam setengah lah ya. Ya. Nah ini juga pembagian yang ajib ya. Pembagian yang ajib ini dari Matnu Abi Syuja dan sangat membantu ya, ya seperti itu. Nah kalau antum baca kitab-kitab selain beliau yang dikarang di abad beliau, nggak ada yang segampang ini ya. Nah ini harus dilihat 3 sifatnya ya. Ya pertama tohir yani fidatihi, mutahhirun yani ligoirihi ya. Apa bedanya tatahur sama tanadzuf? Apa bedanya suci sama taharah sama nadzafah? Apa bedanya nadzafah sama taharah? Ya. Yang tahir itu pasti bersih, tapi tidak semua yang bersih itu tahir. Anda enggak kurang tepat. Nah, tapi ada benernya. Ya. Pada umumnya benar, tapi kadang enggak. Ya. Kalau tatokan ya sih lo harus dia ngambil dulu. Iya. Belum bisa. Nah, kalau nazif belum tentu. Tadi ada lagi ya. Kalau toharo itu Ustaz berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah ya. Kalau nazif mungkin bersih tapi tidak semuanya itu memperbolehkan gitu. Iya, ini saya diskusi supaya kalian pahamnya benar-benar ya. Pahamnya benar-benar. Ada lagi bedanya? Ada lagi? Tadi toharo itu ibadah, kalau apa? Kalau nadzafah non ibadah. Ya, non ibadah. Ada lagi perbedaannya apa? Tadi udah dikasih tahu perbedaan yang pertama. Kalau apa? Kalau nazif belum tentu, kalau bersih belum tentu suci. Nah, kalau suci
sudah pasti bersih, tapi yang statement yang keduanya belum tentu menurut anak. Ya orang yang mandi lumpur ya, mandi lumpur kotor kan, kotor tapi dia tuh suci ya. Gitu. Lantai di haram tuh kan kotor, banyak debunya, tapi suci. Ya. Ada lagi? Bedanya apa? Nah bedanya kalau suci itu status ya, status maknawi. Nah tapi kalau bersih itu ya apa, hissi ya, seperti itu, bisa dilihat fisiknya ya. Lanjut. Jadi tohir ini lidatihi, mutahhir li ghairihi ya, ghairu makruhin. Nah ini hukum fikihnya ya. Nah jadi istilahnya apa, tohir mutahhir ini hukum wad'i. Udah belajar kan ya hukum wad'i udah belajar kan, hukum wad'i sama hukum taklifi. Kalau taklifi itu yang 5 itu ya, atau lebih dari 5, wajib, sunnah, haram ya. Nah kalau hukum wad'i sah ya, apa namanya, batal ya, paham ya. Nah ini tohir sama mutahhir hukum wad'i kan. Kalau nggak suci kan berarti nggak sah, paham ya. Nah ghairu makruhin ini hukum taklifinya nggak makruh ya, paham ya. Wahwa al-ma'u al-mutlaq, ma mutlak. Apa itu definisi ma'ul mutlaq? Al-ma'ul mutlaq huwa al-ma' alladzi lam yusamma bismin akhar. Dah gitu aja gampangnya ya. Al-ma'ul mutlaq huwa al-ma' alladzi lam yusamma bismin akhar. Jadi air yang masih dikasih nama air secara urf. Ini air Ustaz, kalau dikasih Lipton ya jadinya air enggak? Secara urf. Ya, bukan udah dikasih namanya jadi air teh atau disebut teh. Ya, paham ya? Jadi gini. Itu nama definisi gampangnya tadi. Nah, definisi agak ilmiahnya alma alladzi lam yaqtarin biqaidin lazim. Ya. Alma alladzi lam yusamma atau lam yaqtarin ya, itlaquhu biqaidin lazim. Ya, biqaidin lazim, dengan qaid yang lazim. Ini definisi ilmiahnya ya. Alma alladzi lam yaqtarin ismuhu au itlaquhu biqaidin lazim. Misalnya gini, Ustaz. Ini kalau udah dikasih kopi ya. Dikasih kopi. Nah, ini namanya jadi apa? Kopi. Namanya kopi atau air kopi. Kita sebut air kopi masih ini ya, masih sah ya. Nah, tapi kalau koidnya, kopi ini jadi koidnya, Ustaz. Jadi tambahan. Ya, jadi kata tambahan. Ya. Ini lazim, nggak bisa dipisah. Ya, paham ya? Kalau Anda kan ini air kopi, jadi mau minum kopi. Nah, kalau ini kopi nih, air kopi, harusnya yang bening ya. Harusnya yang bening biar kelihatan ya. Nah, kalau ini kopi dituangin ya. Nah, namanya air kopi atau kopi. Nah, kopinya dihilangin sah nggak? Enggak. Penamanya kopinya dihilangin nggak sah. Paham ya? Nah, ini pertama. Nah, atau dikasih koid tapi koidnya nggak lazim. Ya, dikasih koid tapi koidnya nggak lazim. Misalnya gini, air keran misalnya, air keran. Nah, air keran, air ember. Nah, itu kalau anak air gelas misalnya, air putih misalnya. Kalau putihnya anak hilangin, masih sah nggak? Anak sebut ini air. Nah, ada air ember nih, anak sebut itu air, nggak anak sebut air ember, masih sah nggak? Masih sah ya. Paham ya? Ya seperti itu. Jadi kalau ada void yang nggak lazim, nah itu dia masih air mutlak. Ya, air mutlak ya. Bahkan dikasih garam aja misalnya. Dikasih garam. Ya, kadang kalau kita sebut air aja ya masih ini. Masih apa? Masih lazim, masih wajar dah. Ini air kasih garam, anak sebut air aja. Ya, masih lazim. Tapi kalau airnya udah dikasih garam, kemudian dikasih ya daging kambing misalnya, nah kemudian direbus jadi soto, yang nggak bisa dibilang air ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Dan apa definisi air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang belum dikasih nama ya dengan void
yang lazim. Nah, kalau lazim berarti mutlak. Ya seperti itu. Ya lanjut. Wa tahirun ya. Lanjut. Mutahhirun ghairu mutahhir. Iya, ini nah, ma'ul musta'mal. iya, nah ini tahir mutahhir tapi makruh. Ya, paham ya? Nah, ini namanya air musyammas. Nah, intabihu ya ikhwah, musyammas di sini bukan pakai heater ya. Ya, musyammas ini bukan pakai heater tapi pakai cahaya matahari langsung. Ya, pakai cahaya matahari langsung. Jadi dua syarat nih. Apa itu definisi musyammas atau apa itu syarat musyammas? Satu dengan matahari. Makanya musyammas bukan musakhon. Nah, ini intabihu nih, bukan musakhon tapi musyammas. Ya, kemudian bejananya harus bejana logam. Ya, bukan kendi, ya bukan kayu mungkin, ya. Ya, atau plastik. Nah, plastik juga nggak apa-apa. Tapi Allah alam ya, Allah alam. Ini fikih ya dibahasnya sebelum ada plastik kayaknya. Kalau menurut ana plastik juga nggak, kurang sehat. Ini ilahnya sehat, ilahnya kesehatan. Dan ada hadis dhaif, yang bilang yujibul baros kan, bisa bikin apa? Punya apa? Baros apa? Bukan baros apa? Albino apa? Bahasa Arabnya? Ya, apa namanya? Ya seperti itu. Nah, ya yujibul baros juga, Ya. Lanjut. Paham ya? Itu tadi syarat, dua syarat ya. Pertama apa? Dengan sinar matahari. Kedua apa? Dengan bejananya bejana yang logam atau ya kalau ini pendapat saya. Soalnya kalau antum baca Syafi'i apa yang mutaakhir ya, kayak Hasyah Baijuri juga masih bilangnya logam gitu, yang tob ya. Ya, tapi di situ istilahnya yang tob ya. Yang tob itu yang bisa dibentuk. Nah, zaman dulu yang bisa dibentuk cuman logam ya. Kalau sekarang plastik. Lagian kan antum minum makan yang panas-panas di stainless ini sama di plastik lebih bahaya mana? Plastik. Jadi kiasnya kias aulawi malah. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini sah ya, suci mensucikan tapi makruh ya. Lanjut. Ketiga. Kalau sekarang nggak pernah nanti aja disimpan dulu. Nah, jadi inilah singkatnya ya, biar agak cepat. Air itu nih kita ngikutin versi Mata Nabi Syuja'i ya. Ya almiyah. Ya, almiyah. 1 mutlak. Kemudian 2 musyammas. Kemudian 3 Musta'mal. tadi apa? Musta'mal. Nah, ketiga ini susah di ininya. Kita bilang aja ghairu mutahhir. Tahir ghairu mutahhir. Ini udah taksim yang cakep nih. Tahir ghairu mutahhir. Ya, jadi ini nama, ini hukum. Paham ya? Nah, ini terbagi di 2. Musta'mal sama mutaghayyir bitahhir. Mutaghayyir bitahhir. Nah, kemudian yang keempat ya mutanajjis. Nah, mutanajjis. Ya, mutanajjis. Nah, mutlak udah, musyammas sudah. Nah, sekarang tahir ghairu mutahhir, dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa dia? Musta'mal. Apa itu musta'mal? Musta'mal itu yang dipakai toharah wajib. Ya, boleh ditulis ya. Musta'mal itu yang dipakai toharah wajib. Tapi kalau toharah sunnah enggak. Misalnya antum lagi mandi sunnah, airnya ditadangin. Nah, airnya itu masih bisa dipakai wudu. Soalnya itu mandi sunnah. Ya, antum cuci tangan. Ya, cuci tangan tapi ya kan ini kan kita ngebahasnya suci bukan bersih ya. Jadi kan kadang-kadang gitu. Suci tapi belum tentu bersih, paham ya? Antum bekas cuci tangan nih. Ya, cuci tangan. Nah, itu kan ya walaupun agak kotor mungkin karena keringat kita, karena debu ya. Tapi itu masih suci.
karena kita ngebasuh kotoran, bukan ngebasuh najis. Ya, paham ya? Nah, jadi apa itu musamma? Musamma itu air yang dipakai untuk ibadah suci atau menghilangkan untuk bersuci yang wajib. Nah, yang kedua mutaghayyir bit-tahir. Ya, yaitu dia airnya berubah tapi dengan yang tahir ya. Dia mutaghayyir dengan dengan nah ini terus terbagi wal mutaghayyir bima khalaqahu ya khalaqahu min at-tahirat. Nah, mutaghayyir pun terbagi jadi dua. Ya. Nah, mutaghayyir bit-tahir terbagi jadi dua ya. Mutaghayyir bit-tahir terbagi jadi dua. Nah, mukhalid sama mujawir. Ya. Ya. Mukhalid sama mujawir. Apa itu mukhalid? Mukhalid itu yang sampai larut. Mukhalid itu larut. Ya. Kalau mujawir tidak larut. Ya. Ya seperti itu. Ya. Paham ya? Nah, kalau kopi apa? Mukhalid ya. Paham ya? Mukhalid. Ya, sabun, teh, ya, sop, ya, nabit, ya, infus water, ya. Ya pokoknya urf lah. Nah, kalau nabitnya korma mukhalid. Nah, tapi kalau nabitnya na'na. Nah, kalau mukhalidnya, kalau mutaghayyir bit-tahirnya na'na, itu namanya mujawir. Paham ya? Apa hukumnya wudu dengan air na'na? Iya, hukumnya sah. Nah, tapi ada lagi, Ustaz. Ini pentingnya nih, Ustaz. Ini taksim yang paling jos. Nah, ini saya bagi jadi dua. Ya, mustaghnan anhu alma. Atau ghairuhu. Ya, ghairuhu. Mustaghnan anhu alma artinya apa? Mustaghna artinya kan kaya ya, tidak dibutuhkan. Mustaghnan anhu maksudnya tidak dibutuhkan oleh air. Maksudnya apa? Bukan temannya air. Nah, yang dibutuhkan air apa? Misalnya, yang dibutuhkan air, misalnya bejananya. Ya, jadi ada air bau bejananya. Ya, paham? Ini masih satu akar nih sama yang ini. Jadi nomor 3 ini pembagiannya jauh. Ya, paham ya? Ini sesuai mu'alif aja lah, sesuai mu'alif. Ya, sebenarnya ada yang lebih dalam dari ini. Yang mustamal, mutaghayyir bit-tahir. Mutaghayyir bit-tahir ini terbagi jadi dua, yang larut sama yang tidak yang tidak larut apa namanya boleh hukumnya. Ya. Nah, yang mukhalid ini terbagi jadi dua. Ya, dia zat tersebut ya tahir tersebut itu dibutuhkan sama air apa enggak, atau sering kena air apa enggak, air sering membutuhkan dia atau sering ketemu dia apa enggak. Contohnya apa? Mamar tuh tempat ngalirnya air biasanya ngalirnya di mana? Di pipa, di tanah, ya, paham ya? Ya, ada air bau pipa, ya, ada air bau tanah, ya, nggak apa-apa. Makor, ya, tempat bejananya, air bau besi misalnya. Itu kan kenapa air bau besi? Ya karena ada zat besinya yang apa? Yang terlarut gitu, paham ya? Nah, mamar, makor, contohnya lagi lumut, ya, paham ya? Nah, jadi kalau ada air yang hijau yang sampai lumutannya, tapi lumutannya murni gitu, lumutannya murni memang tumbuhan di situ gitu, ya, tumbuh di situ, ya, enceng gondok, ya, dan sebagainya, ya, wanginya udah wangi tumbuhan apa, yang tumbuhan air ya, bukan tumbuhan jatuh daun dari atas, bukan. Nah, maka itu masih boleh dipakai wudu, paham ya? Nah, yang ghairuhu, yang ya mustaghnan anhu, nih harus anak terjemah. Mustaghnan anhu itu artinya apa? Mustaghna tadi tidak diperlukan ya. Nah, kalau yang tidak diperlukan, nah ini berarti ghairuhu.
Goiru mustagnan anhul ma berarti seperti makor tadi ya, mamar, terus apa? Terus lumut dan sebagainya. Kalau mustagnan anhu alma maksudnya apa? Tidak dibutuhkan oleh air. Ya. Mustagnan kan artinya mustagnanya tidak butuh. Paham ya? Ini anak pakai istilah mustagna karena ngikutin kitab aja. Mustagna anhu alma. Nah, ini contohnya apa? Sabun misalnya. Tadi yang anak sebutin. Kopi ya. Air butuh kopi enggak? Ya. Kalau lapar ya iya nggak apa-apa sih. Kalau haus ya seperti itu. Nggak perlu gitu. Paham ya? Ini ya contohnya lah banyak lah. Nah, kalau ini contohnya apa? Lumut, tanah, air bau tanah gitu. Nah, itu nggak apa-apa, masih bisa di ini. Jadi yang nggak bisa ini. Ya, kalau ini masih mutlak. Ya, ini masih mutlak. Ya, seperti itu. Ya, paham ya? Paham. Contohnya yang mujawir juga air kecemplungan kayu gaharu misalnya. Air kecemplungan kayu gaharu. Nah, itu kan nggak larut. Ya, nakna tadi gitu. Paham ya? Sereh kayak gitu, tapi nggak diiniin, nggak digeprek gitu. Serehnya ya. Paham ya? Dah. Nah, sekarang najis. Mutanajis. Nah, apa itu? Mutanajis. Nah, mutanajis mu'alif cuman ngebaginya berdasarkan kadarnya. Ya, pertama qalil. Ya, kedua katsir. Nah, qalil itu yang kurang dari 20 kullah itu artinya apa? Kullah itu artinya gentong, ya. Gentong Mekah ya. Gentong Mekah. Dia dari hajar. Hajar itu dari ahsa ya. Jadi ahsa Saudi itu peradaban lama itu. Peradaban lama dari dulu itu udah ada peradaban. Dari zaman Nabi Ibrahim itu udah ada peradaban. Nah, makanya Mekah itu malah yang lebih muda. Nah, orang Mekah kalau ngimpor kendi gentong dari ahsa. Nah, makanya dulu zaman Nabi ya itu gentongnya dari ahsa. Nah, gentongnya itu seukuran itu. Nah, kalau diliterin berapa? Kata Syamir Bahjat wal kulata ni ba'da tis'ina mi'ah. Ya. Ba'da tis'ina mi'ah 190 berarti. Ya, 190 liter. 190 liter. Kalau mau digalonin ya. 1 galon itu 5 liter. Ya, istilah di sini tuh 1 galon tuh 5 liter yang kita sering beli tuh. Itu 1 galon. Kalau galon yang gede, nah itu 5 galon. 5 galon berarti 25 ya. Kan tadi 2 kullah itu berapa? 190 ya. Kalau pakai galon yang kecil, nanti galon ini, galon satuan galon. Jadi galon itu satuan ya. Satuan 5 liter itu 1 galon namanya. Ya, nah, berarti berapa tuh? Ya berarti 38. Ente beli yang 5 realan 38. Ya, seperti itu. Nah, kalau pakai bejana langsung yaitu 60 kali 60 kali 60. Ya, 60 kali 60 kali 60. Nah, itu ini. Apa namanya ya? Ya, paham ya? Kenapa? Tadi siapa syekhnya yang bilang 190? Syekh Amir Bahjat. Ya. Iya. Wal kulatani ba'da tis'ina mi'ah litrin wakilin min niyahin bari. Insyaallah kita pelajarin lah. Itu Manzumatul Aqyal ya. Manzumatul Maqadir. Cuman 23 bait kalau nggak salah. Ya, 20. Nanti kita baca selembar gitu ya. Lanjut. Nah, ini terbagi jadi 2. Yang di bawah 2 kula sama yang 2 kula atau lebih. Ingat ya, 2 kula atau lebih. Ya, ini namanya kafir. Nah, kalau yang qalil bisa jadi najis walaupun hanya terpercikan najis walaupun enggak berubah. Yang tabihu nih. Ini mufradati Syafi'iyah nih. Ya, mufradati Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya, maksudnya qaulul Syafi'iyah wal Hanabilah. Kalau dia qalil segini nih misalnya. Ya, kena najis misalnya darah. Nah, itu walaupun lam yataghayyar ta'muhu wa rihuhu wa launuhu ya taghayyurun zahiran itu tetap najis. Namanya air 1 ember yang biasa itu kena percikan air dikit, air kencing dikit aja, itu udah nggak bisa dipakai. Kalau kita sentuh itu air, tangan kita jadi najis. Paham ya?
padahal nggak berubah sama sekali. Nah, ini nih kalau kita ngikutin mazhab Syafi'i, benar-benar ngikutin mazhab Syafi'i, apalagi dia orang kampung, jatuh ke was-was. Paham ya? Jadi kita ngikutin mazhab Syafi'i itu paling afdal udah masalah air. Jadi asyadul madzahib fi babit thaharah asy-Syafi'i. Umuman. Ya, jadi fi babit thaharah secara umum setiap mazhab punya karakternya masing-masing. Dalam bab air Imam Syafi'i paling ini mutasyaddid. Kalau dalam bab sholat Hanabilah. Dalam bab sholat Hanabilah yang paling mutasyaddid. Ya, seperti itu. Ya, nah, punya karakternya masing-masing di setiap bab. Nah, makanya was-was seperti itu. Nah, kalau kita bisa ngikutin mazhab Syafi'i di dalam masalah ini, ya lebih afdal. Tapi jangan sampai was-was ya. Kalau was-was sudah ngikutin mazhab yang lain aja. Mazhab yang lain apa? Mau kafir sama qalil, jadi nggak ada tafriq. Mazhab Maliki sama Hanafi, sama Hanafi nggak ada tafriq. Dua kula ataupun tidak dua kula. Nah, mau di bawah dua kula ataupun di atas dua kula, kalau dia lam yatagoyyar, maka dia belum najis. Nah, paham ya? Nah, ini nah, kalau kafir itu tadi ya dalam mazhab Syafi'i di atas dua kula dia jadi najis kalau sudah tagoyyar. Paham ya? Paham. Coba lupa nama itu siapa? Apa? Rifranda. Ya. Apa Zat? Boleh diulang Zat? Definisi dan hukumnya. Yang mana Zat? Antara qalil dan kafir. Ya, kalau qalil itu di bawah kulatain. Iya. Kalau dia terkena najis, walaupun tidak berubah rasa, bau dan warna, tetap najis itu najis. Tetap najis ya. Ahsan. Kafir itu kulatain atau di atas. Cakep. Selama dia tidak berubah warna, rasa dan bau, dia tetap suci. Iya. Paham ya? Alhamdulillah paham. Karena kalau ngajar suka takit ya. Kata Kiai Ana, Nur, antum kalau ngajar jangan husnuzon, harus udon. Kalau ngajar tuh harus udon, babnya beda ya. Sama kayak musuh ya. Kalau musuh datang jangan husnuzon, tapi suudon ya. Ya Rusia mampir ke Amerika, ya Amerika nggak bakalan husnuzon lah. Kalau husnuzon hancur Amerika. Begitu juga kebalikannya ya, seperti itu. Paham ya? Perang dingin. Nah, itu nasihat guru anak ya. Praktekin Zat. Kalau ke murid tuh jangan husnuzon ya. Kalau masalah pemahaman, kalau husnuzon terus, aduh kagak paham apa-apa murid ya. Naam, fahimtum? Naam, padahal nggak paham itu. Ya, lanjut. Alladhi halat, ma ma'na halat? Halat yani waqa'at. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fi najasa wa huwa dunal qullatain au kana qullataini fataghayyar au kana qullataini fa aktsar fataghayyar. Nah, itu maka hukumnya najis. Paham ya? Ya, inilah matan tuh padat yang harus diginiin. Lanjut, wal qullatani khamsu mi'ati rabbin bil baghdadi taqriban fil asah. Iya. Jadi berapa itu qulatan? Qulatan itu kurang lebih 500 ritel. Ingat, ritel itu bukan liter ya. Ritel itu nggak ada benda yang mirip sih ya. Jadi dia benda dari, ya bisa jadi dari porselin ya, ada apa, dari keramik atau dari ini tanah liat. Dia itu kecil segini. Nah, bentuknya tuh kayak gelas ya, kayak gelas ada lubangnya gitu. Nah, dia ini hukum asalnya dia ini berfungsi jadi dua, bisa jadi volume, bisa jadi berat. Nah, jadi misalnya mau beli daging kan pakai berat ya, makanya berat. Paham kan bedanya berat sama volume? Ya, paham ya? Paham. Nah, apa namanya? Ritel ini satuan di dua-duanya. Ajib ya. Ajib. Jadi ada satuan tapi bisa di berat sama di. Nah, kalau di berat ya udah tinggal ditimbang aja. Kalau timbangan di pasar, paham kan ya? Ini daging, satu di sini, satunya dimasukin dari ritel berapa gitu. Nah, ini kalau dimasukin 500, nah ini baru dia ngumpul 2 kula.
kalau 500 dikumpulin digentong ya itu jadinya ini di suatu bejana jadinya 2 pola. Nah tapi retail juga bisa apa namanya, ini tadi tuh retail itu juga bisa dijadiin volume tadi kayak air tuh, tapi bisa dijadikan ini bentuknya kayak gimana, lihat aja di susah ngejelasinnya, gambarnya kayak gini. Ya udah dah, lanjut aja dah. Ya. Saya dulu, ya Allah, ini cerita sedikit ya. Dari kecil ya, saya diingetin pas liburan kemarin ya. Anak saya umur 1,5 tahun udah lumayan suka nulis gitu, suka nulis ya. Umur 1,5 tahun, nah, langsung, ini mah kayak abinya, kata kakak saya. Ya, anak dulu gambar terus sampai umur 12 tahun udah nasional anak. Umur kelas 1 SMP udah nasional anak. Nasional di Cibubur tuh. Udah ngalahin yang kecamatan dan seterusnya. Anak gambarnya apa dah? Ketika itu lagi No to Drugs tahun berapa sih? 2004 berarti. Tahun 2004 anak lomba lukis nasional. Gambarnya apa dah? Gambarnya orang lagi ngedrak ya, lagi sakau ya di sebuah ruangan, kemudian angker banget ruangan tersebut. Ya, seperti itu. Ya, tapi sayangnya nggak juara. Tapi yang penting sudah nasional ya. Itu ya dulu anak jago gambar ya. Habis itu taubat ya, taubatan nasuha. Akhirnya masuk pesantren jadi kaligrafi. Anak baru tahun pertama anak udah nulis di tembok sih. Yang penting udah tahu kaidahnya lah. Udah tahu kaidahnya. Kaligrafi akhirnya di tembok, yang sampai banyak yang ini yang nyuruh, dan sampai tukang somai aja minta bikinin kaligrafi ya. Anak kan suka beli somai gitu, langsung suatu ketika ngelihat karya anak, tolong bikinin dong, nanti bayarnya kamu makan somai sepuasnya gratis selama kamu jadi santri. Luar biasa. Ini anak bikinin, kalau kesana langsung bilang, pasti biasa minumnya apa? Teh botol. Alat tuh langsung gratis, enak banget. Santri kan kalau bisa jajan enak tuh. Ya bayarnya nggak usah pakai, iya bayarnya nggak, santri mah bayarnya nggak usah pakai amplop, bayarnya pakai somai. Ya gitu. Nah, ya lanjut. Ya faslun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fil a'yani al-mutanajjisati wa ma yakthuru minha. Ya ini namanya masalahnya namanya ad-dibag. Nama babnya asal lebih utamanya dibag. Ya ini agak cepat ya. Apa itu dibag? Ya dibag itu disamak. Nah, wa juludul maitati tadhkuru bidibag ya. Illa jildul kalb wal khinzir. Paham ya? Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Minhuma yakni dari kalb dan khinzir. Ya, bapak ibunya kalb. Ya. Atau bapak ibunya kalb dan khinzir. Bapaknya atau jadi surahnya minhuma, surahnya gini. Bapaknya kalbani au khinzirani au kalbun wa khinzir. Au min ahadihima. Nah, salah satu dari keduanya kalb dan khinzir. Nah, tapi salah satunya lagi misalnya apa yang bisa kawin sama kalb? Kalau sama khinzir mungkin karena lebih random. Kalau khinzir ya, lebih bilang dari bisa dikawinin sama sapi misalnya, dan sudah ada gitu sapi sama ini sama khinzir sama babi akramakumullah, babinya jadi lebih gemuk. Ya jadi lebih gemuk ya. Kambing juga sama, kambing diinin sama sapi sama babi bisa kambingnya jadi gemuk, lemaknya jadi nambah tuh ya, lemaknya jadi nambah. Nah yang seperti itu juga sama najis. Yang penting salah satu orang tuanya ada kalb dan atau khinzir. Nah itu berarti hukumnya najis juga ya. Wa atmul maitati ini taliknya secukupnya aja ya, apa nih, nggak bisa luas-luas. Wa atmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Ini paham ya, sampai min wa matawallada minhuma au min ahadima, paham ya? Bahkan sampai naudzubillah min dzalik di fikih dijelasin sampai manusia.
ya manusia misalnya naudzubillah min dzalik ya berbuah gitu sama kalb atau khinzir. Ya maka dan jadinya orang misalnya. Ya di fikih itu dijelasin dia jadinya najis. Manusia najis. Ya namanya fikih kan pasti iftiradat ya. Ya apalagi zaman dunia ini emang udah, kalau orang yang suka baca sejarah sains lah udah inilah kacau ya. Masa depan udah misterius ya. Misterius udah kayak apa ya. Bisa jadi ada manusia kalb mungkin ya, naudzubillah min dzalik. Nah itu kalau andaikan ada ya bisa jadi najis. Dibahas di fikih. Ya berarti toharonya torur ashabid doruro ya gitu. Nah, nanti kalau khotib Jumat gimana? Ya nanti ada dibahas lagi ya. Ya, jadi masuk masjid gimana? Jadi imam ya. Anjing tapi humanoid gitu ya, seperti itu. Ya lanjutlah. Dibahas itu ya, dibahas di hasyiah Baijuri. Ya dibahas ya. Lanjut. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami ya. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha atau sya'ruha boleh di bitaskinil ain, boleh di fathi al ain ya, najisun illal adami. Nah ini kaidahnya gini nih. Dihapus ngopi dulu dah. Luwak hanya ada di Indonesia, hanya produk Indonesia, cinta tanah air. Habis Agustusan soalnya. Ya gitulah, kita kalau ceramah Agustusan ya intinya loyalitas kepada agama ya, merdeka gitu, harus merdeka itu apa, punya identitas ya. Identitas saya apa? Identitas saya Muslim WNI gitu ya, berarti yang non Muslim ya tolak ya, yang bukan Indonesia ya tolak ya. Itu nilai dari kemerdekaan, kemerdekaan secara legalitas merdeka yaitu Indonesia ya, tapi isinya Korea ya. Isinya ya udah, kita udah jadi, kalau dulu dijajah sama Jepang, sekarang kita dijajah sama Korea. Makanannya Korea ya, ininya semua Korea, bahasanya semuanya ditambah dengan yang lain lagi ya. Udah. Nah sekarang pembagian hewan kan. Hewan tuh ada 3. Ada yang suci ketika hidup ya, makhluk hidup lah. Nomor 1 tohirun ya, tohirun hayatan wa mautan ya, mau hidup mau mati dia suci. Nah ini contohnya siapa? As-samak wal jarad. Ya sudah paham ya. Ya begitu juga manusia itu tatkala mati pun masih tohir ya, seperti itu. Nah yang kedua najisun hayatan wa mautan ya, ini cuma 2 kalau di fikih Syafi'i, kalb sama khinzir. Kalau dalam Hambali tambah himar ahli itu najis ya, himar ahli di dalam Hambali, madzhab Hambali. Nah kalau dalam Syafi'i 2 yaitu kalb wal khinzir. Paham ya? Lagi hidup ya anjing akramakumullah sama ya babi itu apa? Najis ketika hidupnya. Kalau tangan antum basah atau dianya basah, kita sentuh ya najis kitanya. Tangan kitanya najis, paham ya? Ya, kulitnya aja najis, apalagi darahnya dan sebagainya. Ya ini kulitnya nih Sat, yang kita bahas ini Sat. Maksudnya iya semuanya. Dagingnya dan sebagainya. Nah, kalau darah udah jelas najis. Nah, kemudian yang ketiga najisun mautan tohirun hayatan. Nah ini baqiyatul hayawanat ya, baqiyatul hayawanat selain yang tadi disebut, paham ya? Lagi hidup suci dia ya, artinya apa? Semua yang permukaan kulitnya itu yaitu suci
Nah tapi kalau mati, ya ini matinya maksudnya bigoiridaka ya. Ya kalau bigoiridaka ya itu beda lagi. Ya paham ya? Bigoiridaka ketabrak motor, ketabrak mobil, mati. Nah itu mah halal jadinya. Nah ini baqiyatul hayawanat. Ya sampai tikus segala itu tohirun hayatan ya. Tikus tohirun hayatan. Kalau nyemplung ke ember ya nggak najis. Tikus hidup tapi keluar lagi dia. Nggak paham, nggak mati di ini. Kalau mati di air, di embernya ya mati, jadi najis. Paham ya? Ya paham. Ya. Ada yang meragukan nggak? Wajah-wajah meragukan. Oh, Ustaz Yusuf coba lihat. Wajahnya meragukan nih. Coba ulang tuh. Yang pertama itu tohir hidup dan matinya. Yang kedua Contohnya manusia. Ikan. Iya, ikan. Terus yang kedua itu najis hidup dan matinya. Anjing. Maksudnya mati di sini disembelih atau gimana? Ya. Mati yang tanpa disembelih. Nah, mati yang tanpa disembelih ya. Terus yang ketiga itu Kalau yang kedua contohnya apa? misalnya apa? Contohnya? Sapi tabrak motor gitu. Enggak, yang kedua. Yang kedua Iya. Jelasin dulu yang kedua itu apa? najis hidup dan matinya. Iya. Anjing Iya. sama babi. Iya, ya. Yang ketiga? Yang ketiga Nah, itu najis hidup. Ketika hidup dia bersih. Ketika suci. mati dia Najis. najis. Nah, contohnya? Kayak tikus. Ya, dari apa? Hewan ini cakupannya apa aja yang ketiga? Sisa yang nggak disebutin. Ahsan, sisa yang nggak disebutin. Ya kambing sama tikus sama. Ya, paham ya? Sama-sama diklasifikasi yang ketiga ini. Paham ya? Ya, paham. Nah, kalau masalah disembelih, nah itu babnya beda lagi. Ya, paham ya? Kalau disembelih, babnya beda lagi. Ya, lanjut. Nah, jadi nah ini satu kaidah penting nih. Nah, sekarang ada kaidah gini, Sir. Ini ketiga tadi ya, udah ya. Ya, 3 najisun. Ya, mautan ya. Tohirun hayatan. Nah, ini kita udah jelasin. Nah, sekarang ada kaidah gini. Kullu man fasala minal maitati ya kullu juz'in infasala min min hayawanin wa huwa hayyun fa huwa kamaitatihi. Ini kaidah gini nih ya. Kullu juz'in infasala min hayyin aja dah. Min hayyin fa huwa kamaitatihi. Tabihu nih, ini fokus nih, ini kaidah soalnya agak sulit. Kullu juz'in di sini maksudnya anggota tubuh ya. Kullu udwin, nah gitu aja. Kullu udwin, semua anggota tubuh infasala min hayyin, yang terpisah dari makhluk hidup dan dia masih hidup. Nah, maka anggota tubuh tersebut kamaitatihi, sama statusnya seperti ketika dia mayit. Ya, jadi misalnya gini. Rambut kambing ya, tabrak mobil misalnya, kakinya copot, kambingnya masih hidup, maka status kaki yang copot ini hukumnya adalah seperti mayitnya si kambing. Nah, kambing kalau mayit statusnya apa? Najis. Paham ya? Nah, jadi bukan mutlak jadi najis, tapi ngikutin status asalnya tatkala dia jadi mayit ya. Ada ikan paus misalnya. Ikan paus siripnya dipotong, tapi ikan pausnya masih hidup. Nah, maka siripnya hukumnya suci karena ikan paus itu tatkala jadi mayit tetap suci. Paham ya? Nah, kita gunting kuku nih. Ya, gunting kuku. Nah, kukunya nih suci. Ya, kukunya suci. Ya, paham ya? Nah,
kecuali diistisnakan. Nah, kaidah ini ada diistisnakan. Apa? Sya'ar wa wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adam. Oh, ini mazhab qaul qadim ya. Qaul qadim wa 'azmul maitati wa sya'ru. Oh, afwan ini udah maitah. Nah, kalau udah maitah berarti najis semuanya. Ya paham ya? Jadi walaupun sya'arnya juga najis. Paham ya? Jadi ini beliau ini wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Ini beliau ngebahas ini nih. Ya, wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun. Berarti kalau di mana dia jadi najis, maka semua a'dha'nya itu jadi najis. Paham ya? Afwan, mu'alif belum menyinggung ini. Ya, kirain ana mau nyinggung ini. Ya, lanjut. Fi bayani ma yahrumu isti'maluhu. Udah jam 8. Udah jam. Tadi mulainya jam berapa? 9. 7.10. Sekarang jam 8.20. Oh ya udah 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Nah, enggak apa-apa. Majelis pertama. Wala yajuzu. Ini namanya babul al-aniyah atau babul awani. Ya, ini khusus ngebahas tentang wadah ini. Kalau ada ma'kufatain itu berarti bukan min kalamil mu'alif ya. Dari muhakkik. Paham ya? Dari muhakkik. Ini bukan dari mu'alif. Dari muhakkik. Ya, jadi ini judulnya bukan dari mu'alif. Ya, ini kan ya. Paham ya? Di antara dua apa? Bahasa Indonesia apa ma'kuf itu? Kausain. Bukan kausain. Apa? Dalam kurung. Enggak, dalam kurung mah kaus. Bahasa Indonesianya apa? Nantilah kita bahas ya bahasa Indonesianya. Ya, intinya wala yajuzu isti'malu awanid dhahab wal fiddah. Nah, kita nggak boleh pakai bejana perak dan ini. Nah, di semua bentuk penggunaan. Ya, ini isti'mal di sini umum. Mau dipakai minum, ya, mau dipakai apa? Mau dipakai jadi pulpen. Ya, yang penting semua inilah asas lah, semua barang yang kita gunakan ya. Ya, enggak, kalau itu tahalli, kalau itu perhiasan. Kalau ini barang yang kita gunakan. Nah, itu nggak boleh dari dhahab wal fiddah. Ya, paham ya? Semua ya ya meja misalnya dari perak sama emas misalnya. Ya, peci ya. dari emas sama perak gitu. Ya, pulpen dari emas sama perak. Gitu-gitulah, bukan hanya bejana makan minum. Sejajar. Ya, kayak gitu-gitu semua ya. Nah, itu nggak boleh dari perak sama emas. Ya, udah kebanyakan duit Sultan ya. Yang buat konten ya. Gigi Ustaz? Kalau gigi? Nah, kalau gigi ada ada istisnanya. Ada pengecualiannya karena gigi memang kebutuhan sih, hajat. Kalau pakai besi nggak kuat. Ya, karat. Ya pakai aluminium terlalu ringan ya. Ya, makan keripik nggak kuat nanti. Pakai apa? Pakai seng. Ya, lebih ringan lagi dan lebih gampang karat ya. Masya Allah, makan kacang langsung jadi tajam dia. Nah, pakai emas sama perak paling cakep. Ya, pakai titanium ya boleh, kuat banget, ringan lagi. Ya, tapi mahal. Ya, lebih mahal. Nah, tapi lebih kuat ini. Kalau titanium terlalu keras ya. Ya, seperti itu. Nah, kebom juga nanti titaniumnya utuh nanti. Orangnya hancur, giginya doang. Ya, seperti itu. Nah, yang cocok tuh emas ya. Ya, tapi mahal deh. Itu udah perfect tuh pakai emas ya. Ya, sahabat kan yang hidungnya hilang tuh. Sahabat pedang kan. Ya, pakai besi karatan. Ya udah suruh Nabi pakai emas. Sahabat hidung emas. Keren banget ya. Lanjut. Wa yajuzu isti'malu yang enggak karatan ya. Emas enggak karatan. Ya. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Nah, kalau selain dhahab wal fiddah boleh. Ya, seperti itu. Yes. Ya, kayaknya cukup ya. Mungkin cukup sekian. Alhamdulillah lumayan dapat 4 halaman ya. 4 halaman, jadi ya besok
8 halaman lah insyaallah. Agak cepat ya Lia, agak cepat. Ya, mungkin cukup sekian. Habis majelis ini Ana mau ngobrol masalah tarjamah. Ini semua ada di grup kan ya? Yang di luar grup tunjuk tangan ya? Yang di luar grup ya, kalau nggak ada ya mungkin kita akhirkan dulu majelisnya ya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil kalau ada hidangan